Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjaga pacu jantung Anda. Rilis terbaru dari Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan berada di posisi stagnan alias tumbuh 0% sepanjang 2020 akibat sengatan pandemi corona. Selain memastikan target pertumbuhan yang berulang kali direvisi pemerintah tidak akan tercapai, Bank Dunia juga menyebut pemulihan ekonomi di 2021 pun belum tentu mengantar Indonesia untuk kembali menduduki posisi tumbuh 5%. Ramalan ekonomi stagnan rupanya masih terhitung moderat, karena jika yang terjadi lebih buruk, ekonomi tanah air diramal jatuh ke minus 2%. Itu sebabnya ada 3 syarat untuk setidaknya mempertahankan ekonomi Indonesia tidak terjatuh ke jurang resesi. Case of Indonesia. We forecast Indonesia's economic growth to decline to 0% in 2020. It is important to note that this 0% growth forecast, is predicated on 3 things. First, the global economy contracting by 5.2% in this year. Second, Indonesia's economy fully reopening in August. And third, there being no second wave of infections. If any of these assumptions change, then the forecast will also change. Menebak arah pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID dan ketidakpastian global tentunya tidak mudah bagi pemerintah. Namun, memastikan kapan ekonomi benar-benar dibuka dan menjaga penyebaran COVID-19 agar tetap terkendali seharusnya masih dalam jangkauan. Pemerintah pun telah menggelontorkan stimulus triliunan rupiah untuk program Kartu Prakerja serta bantuan masyarakat miskin. Karena sebagai negara berkembang, hampir 60% ekonomi Indonesia dibentuk dari konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah pun menaruh sektor bisnis kecil menengah menjadi prioritas, mengingat sumbangsih UMKM yang besar bagi PDB dan penyerapan tenaga kerja. Intinya, UMKM tidak boleh kolaps. The idea is for us to be able to restore back the activity, especially at the grassroots level, so that they will be able to increase the capacity to produce or have the resilience to deal with this COVID situation. That this COVID is providing a very dynamic change for all of us as a policymaker, especially. We really have to be very vigilant. So we are not going to have like one firm template ideology about how we are going to respond. Namun kenyataannya, booster yang diberikan pemerintah tak cukup untuk mempertahankan konsumsi masyarakat seperti yang sudah-sudah. Berkaca pada pengalaman sepanjang Januari hingga Maret, konsumsi rumah tangga yang biasanya bersumbangsi hingga 5% bagi PDB melorot hingga di bawah 3%. UMKM pun belum bergeliat. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, sepanjang kuartal 2 2020, permintaan kredit terus melemah. Bahkan yang merosot paling dalam adalah kredit investasi. Inilah yang dinilai menjadi PR pemerintah selanjutnya. Karena kekhawatiran masyarakat akan pandemi COVID-19 membuat masyarakat menahan konsumsi meskipun ada daya beli dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pelan-pelan dilonggarkan. Hal ini memberikan efek domino hingga UMKM pun turut tak berdaya. Situation back to normal in the sense that the government start to reopen the economy. It is very important for the government to induce the demand first. And I think this argument is also reinforced by the fact that now the loan to deposit ratio is declining. Not many companies asking for credit. Because what's the point for expanding the production if the demand is not there? When the demand is there, the business sector will respond. By that time, it is very important for the central bank to lower the interest rate, to relax the monetary policy, including the reserve requirement.
Bank Dunia pun menyebut salah satu kunci agar ekonomi Indonesia tak jatuh lebih dalam adalah memastikan agar lockdown tidak terjadi. Tidak hanya itu, pemerintah harus agresif menangkap momen relokasi berbagai industri dari China melalui penciptaan iklim investasi yang menarik hati investor. Remaining open is going to be important for Indonesia. And here is where Indonesia needs to be part of the global value chain is going to emerge. We are doing a lot of work in this area now. A lot of the transformation was already happening before COVID, as we know, because of the trade tensions and so on. There's already been a lot of relocation and readjusting, and we think this is going to continue. Indonesia needs to be part of that emerging global value chain or regional value chain that's going to emerge. And here is why openness is important. Intinya, jalan pemulihan ekonomi tanah air masih panjang. Pandemi COVID-19 bagaikan ujian bagi para arsitek ekonomi untuk memperbaiki tiang-tiang keropos dan menggantinya dengan fundamental yang lebih baik. Tim Liputan CNBC Indonesia.